Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dan Syakir dengan NPM 227533038 dari kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan membahas paket tracer 3.5.5. Sebelum itu kita login ke user profile dengan nama dan email kita. Kemudian ada activity-nya di sebelah kiri, yaitu packet tracer investigate the TCP or IP and OSI models in action. Objektifnya yaitu ada part 1, examine HTTP web traffic, part 2, display element of the TCP or IP protocol suite. Kemudian lanjut ke introduction, part 1, examine HTTP web traffic. Step 1, switch from real time to simulation mode. Mengganti dari real time menjadi mode simulasi. Yang A, klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Di sini ada simulation mode, kita klik. Dan kita besarkan saja. Kemudian yang B, select HTTP from the list filter. Nah, di sini kita mengklik show ln none. Kemudian di sini kita rubah menggunakan edit filter. Kemudian kita masuk ke MISC, kemudian kita pilih HTTP. Oke. Selanjutnya yang step kedua, yang A, klik web client in far the left pane. Kemudian kita klik webnya. Kemudian yang B, klik the desktop tab and klik the web browser icon to open it. Kemudian kita klik desktop dan pilih web browser. Kemudian di sini kita klik URL, enter www.osi.local and klik go. Kita masukkan URL-nya yaitu www.osi.local. Kemudian kita klik go. Kemudian yang D, klik capture or forward 4 times 3 should be for event in the event list. Kemudian kita disuruh untuk mengklik forward sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. Oke, setelah itu klik the first color red square box under the event list type column. It may be necessary to expand the simulation panel. Of course, the scroll bar directly below in event list. Kemudian kita disuruh untuk ngeklik warna yang pertama. Kemudian the PDU information at device web client window display. In this window, there are only 2 tabs, UC model and outbound model PDU details. Nah, kemudian di sini di PDU information at device web client terdapat 2 tab, yaitu UC model dan outbound PDU details. Kemudian ensure that the UC model tab is selected under the Outliers column. Klik layer 7. Nah, kemudian kita disuruh untuk ngeklik layer ke-7.
Di layar ke-7 terdapat HTTP client yang mengirim ke HTTP request. Kemudian what is the dashboard value for layer 4 under the auth layers column? Kemudian di layer keempat, di sini terdapat informasi dashboardnya yaitu 80. Kemudian what is the dash IP value for layer 3 under the auth layer column? Di layer ketiga terdapat dash IP-nya yaitu 192.168.1.254. Kemudian di ini what information display at the layer 2 under the auth layer column. Di layer kedua terdapat Ethernet 2 dengan Ethernet 2 header dengan 0060.47ca. Kemudian klik the outbound PDU details tab. Kita klik outbound PDU details tab. What is the common information list under the IP section of the PDU details as compared to the information list under the UC model tab? With which layer is the associate? Kemudian di outbound PDU detail terdapat Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP request. Kemudian di sini kita melihat ada IP. Di dalamnya terdapat SRC IP yaitu 192.168.1.1 dan IP-nya yaitu 192.168.1.254. Kemudian, what is the common information list under the TCP section of PDU details as compared to the information list under the UC model tab and with which the is associate? Di TCP di sini terdapat source port-nya yaitu 1025 dan destination port yaitu 80. Kemudian what is the host list under the HTTP section of PDU details? What is the layer would this information be associated with under the UC model tab? Di dalam HTTP request terdapat HTTP data. Kemudian klik the next call red square box under the event list type column. Only layer 1 is active, not create. The device is moving the frame from the buffer and placing it on the network. Dan kita disuruh untuk pindah, kita close dulu. Kita pindah ke warna selanjutnya. Di warna selanjutnya hanya terdapat satu layer yang aktif, yaitu di layer pertama. Kemudian advance to the next HTTP type box within the event list and click colored square box. This window contains both in the layers and out layer. Kemudian pada outbound-nya terdapat Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP request. Kemudian lanjut ke I, advance to the next HTTP type box within the event list and click the colored square box. This window contains both in the layer and out layer. Notice the direction and the row directly under in the layers column A. Oke, kemudian kita diminta untuk pindah ke warna berikutnya. Kemudian pada video information ini terdapat 3 tab, yaitu
OSI model, inbound PDU details, dan outbound PDU details. Di inbound PDU details terdapat Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP request. Kemudian di outbound PDU details terdapat Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP response. Kemudian lanjut, klik the inbound and outbound PDU details reviewed in the PDU details. Seperti yang saya jelasin tadi, di inbound PDU details terdapat Ethernet 2, kemudian terdapat IP, itu SRC IP-nya 192.168.1.1 dan DST IP-nya terdapat 192.168.1.254. Kemudian di sini HTTP-nya request. Kemudian pada outbound PDU details terdapat Ethernet 2 IP, SRC IP-nya yaitu 192.168.1.254, sedangkan DST IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian di sini menggunakan HTTP response, bukan request. Kemudian klik the last colored square box under the in the column. How many tabs are displayed within is explain. Kemudian kita close dulu, pindah ke warna yang terakhir. Di sini terdapat 2 tab, yaitu OSI model dan inbound PDU details. Di inbound PDU details terdapat Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP response. Oke, selanjutnya part kedua yaitu display element of the TCP or IP protocol suite. Yang step pertama, view additional events. A. Close any open PDU information window. Kita close dulu. Kemudian in the event list filter, disable event section, click show all and or none. Oke, kita klik di sini show all or none. Oke, bisa dilihat di sini tampilannya baru kembali. Kemudian lanjut, kemudian klik the first DNS event the tab column, explore the OSI model and PDU detail tabs, and then note the encapsulation process. As you look at the OSI model tab with layer 7 highlight a description of what the occurring listed in the directly below in layer and out layer. Oke, kita klik DNS pada bagian atas. Kemudian yang diklik the outbound PDU details tab. Kita klik outbound PDU details tab. What is information listed in the name file in the DNS query section? Di outbound PDU details terdapat IP, UDP, DNS header, DNS query. Nah, kita lihat di sini di DNS query terdapat namanya yaitu www.yosi lokal. Oke, kemudian yang klik the last DNS info cleared square box in the event list. Kita close dulu, kemudian kita klik yang DNS yang terakhir di sini. Add with device watch PDU capture. Nah, nih di sini kita akan masuk ke inbound PDU details. Kemudian di sini ada DNS answer, yaitu kita terdapat IP-nya 192.168.1.254.
Nah, kemudian yang F, find the first HTTP event in the list at the click and color square box on the TCP event immediately following this event highlight layer 4. Oke, kita close dulu, kemudian kita cari HTTP, kemudian kita klik TCP yang ada di bawah HTTP yang pertama. Oke, kemudian selanjutnya klik the last TCP event highlights layer 4 in the UC models tab. Examine the tab list directly below in layer and out layer. Nah, selanjutnya yaitu kita disuruh untuk ngeklik TCP event yang terakhir. Kemudian kita klik layer keempat dan di sini kita lihat poin keempat yaitu the device set the connection state to close. Oke. Nah, di sini terdapat challenge question. Itu yang pertama, be set on the information what was inspect during the packet tracer capture. What port number is the web server listening on for the web request? Jadi pertanyaannya, port nomor berapa ya di web server yang didengar atau yang dipanggil oleh web request? Itu jawabannya ada di HTTP yang pertama. Pada layar keempat kita lihat di sini ada DST portnya yaitu 80. Oke, kemudian what the part is the web server listening on for a DNS request. Nah, di sini jadi pertanyaannya port berapa dari web server yang didengar atau yang dipanggil untuk DNS request. Jawabannya ada di DNS yang pertama. Itu di sini. Nah, terdapat DST portnya yaitu 53. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.